جناب منظور ہاشمی صاحب، جناب عزیز اثر صاحب، ڈاکٹر شیر کے، ڈاکٹر مجاور اور ڈائس پر موجود ناندیڑ کی محترم شخصیات اور جلسے میں موجود سامعین، السلام علیکم۔ میں صاحبہ جمال شاذلی نیوزی لینڈ سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ یہاں میں اپنے والد محترم محمد خلیل الدین شاذلی صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی۔ پروفیسر محمد خلیل الدین شاذلی 1 جولائی 1926 کو اچل پور کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد بزرگوار مرحوم جناب حاجی محمد ظہیر الدین شاذلی صاحب ودربھ کی چند اہم شخصیتوں میں سے تھے۔ شاذلی صاحب نے اپنی ہائی اسکول کی تعلیم اچل پور اور امراوتی میں مکمل کی۔ ڈاکٹر حامد علی خان صوفی کی بڑی صاحبزادی شوکت آرا خاتون سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کی 5 اولادیں ہوئی۔ ایک بیٹی کا کم سنی میں انتقال ہو گیا، جس کو موصوف زندگی کے آخری سانس تک یاد کرتے رہے۔ 2 بیٹیاں اور اب ایک بیٹا، میں اور میرے ساتھ اور ایک بہن اور ایک بھائی باقاعدہ حیات ہیں۔ اور شاذلی صاحب کے جو بڑے فرزند تھے وہ 2009 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 1952 میں شاذلی صاحب عثمان شاہی اسکول ناندیڑ میں بحیثیت ڈرائنگ ٹیچر ملازمت کی ابتدا کی اور پھر ناندیڑ ہی کے ہو کر رہ گئے۔ 1963 میں ملازمت سے علیحدگی کے بعد کچھ سالوں تک پرائیویٹ ٹیوشن کرتے رہے۔ اسی دوران جامعہ علی گڑھ کے ادیب ماہر اور ادیب کامل کے امتحانات کے انچارج ہو کر کئی لوگوں کی تعلیمی قابلیت بڑھا کر انہیں نہ صرف روزگار سے لگا دیا بلکہ ان میں علمی استعداد بڑھانے کا شوق پیدا کیا۔ 1959 میں بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی اورنگ آباد سے BA کا امتحان دیا اور پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ 1971 میں اسی یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں MA امتیازی نمبروں سے پاس کیا ہی تھا کہ قندھار کے MLA جناب کیشو راؤ جی ڈھونڈگے صاحب نے آپ کا تقرر شری شیواجی کالج قندھار پر کروا دیا اور آپ بحیثیت انگلش پروفیسر رجوع بکار ہو گئے، اور پھر قندھار شریف کی مبارک زمین سے اتنے وابستہ ہوئے کہ آپ کا بہت سارا تحقیقی کام، مثلاً قندھار کی تاریخ، کتبات، سکے اور وہاں کے اولیاء دین کے حالات زندگی وہیں رہ کر پورے کیے۔ یہیں پر آپ نے تاریخ میں MA کیا۔ 1986 میں وظیفہ حسن خدمت پر علیحدہ ہونے پر لوہے کے سنت گاڑگے مہاراج کالج کو قائم کرنے کی دعوت پر وہاں بحیثیت پرنسپل 3 سال کام کیا۔ اپنی انتھک کوششوں سے کالج کو ترقی کی راہ پر لگا کر واپس ناندیڑ چلے آئے۔ اپنی اسی گہری لگن و محنت سے ناندیڑ میں وسنت راؤ نائک کالج اور اس کے بعد جواہر لال نہرو MSW کالج کو ترقی دے کر طلبہ کمیونٹی پر بڑا احسان کیا۔ شاذلی صاحب کی زندگی علمی، ادبی، سماجی، دینی و سیاسی سرگرمیوں میں ایسی مصروف رہی کہ کبھی اپنی ذاتی زندگی اور آرام و صحت کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ آپ کے سینکڑوں تحقیقی مضامین قومی یکجہتی، مذہبی رواداری، سیکولرزم، اصلاح معاشرہ اور تاریخی موضوعات پر اردو، ہندی، مراٹھی اور انگریزی زبانوں میں ملک کے منعقد جریدوں میں چھپتے رہے، یہاں چند مضامین کا ذکر بے جانا ہوگا۔ شیکسپیئر کون تھا، دارالترجمے کی ضرورت، ادب کی راہیں، اقبال ایک فرقہ پرست شاعر، اقبال کے کلام میں ہندوستانیت، ناندیڑ کے گرودوارے، وندے ماترم، فارسی زبان میں بھاگوت پران، اردو مراٹھی کے تہذیبی رشتے، بال گندھرو، قندھار میں دستیاب مغل سکے، یورپ کے ادبی شاہکاروں کی بنیادیں، یکساں سول کوڈ، سیرت پاک کے غیر مسلم مصنفین، communal harmony through Sufis and saints, Sikh religion and national integration, Sanskrit words in Quran۔ لالا لجپت رائے کی کتاب شیواجی کا مراٹھی سے اردو میں ترجمہ کیا، جو مہاراشٹر گورنمنٹ کے ساہتیہ اور سنسکرتی منڈل نے شائع کیا۔ بنکم چندر چٹرجی کی آنند مٹھ کا ہندی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح ایوت محل، ناندیڑ اور لاتور میں اردو میڈیم کے نصاب میں شامل 10ویں کلاس کی تاریخ اور 3ری کلاس کی جغرافیہ کی کتابوں کا آپ نے اردو میں ترجمہ کیا، جو ٹیکسٹ بک بیورو پونے سے شائع کی گئیں۔ اردو میں آپ کی لکھی کتاب تاریخ ہند کا انقلابی کردار شیواجی، جس کا پیش لفظ ڈاکٹر سیتو مادھو راؤ پگڑی نے لکھا، آپ کی زندگی کا اہم کارنامہ ہے۔ مہاراشٹر اردو اکیڈمی نے اسے شائع کیا۔
شیواجی کی یہ سوانح حیات اردو میں پہلی مستند کتاب ہے جس میں شیواجی کے سیکولر کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سابق گورنر اڑیسہ ڈاکٹر بی این پانڈے کے ساتھ مل کر شیو چرتر انگریزی میں لکھی۔ ہندوستان کے مختلف مقامات پر انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اسٹڈیز کی کانفرنسوں میں پڑھے گئے آپ کے تحقیقی مقالے ان کے چنندہ جریدوں میں شائع کیے گئے۔ آپ کو نیشنل ڈکشنری آف بایوگرافیز کے لیے کنٹریبیوٹری ایڈیٹر مقرر کیا گیا، اور اس کے لیے آپ نے مہاراشٹر کی 10 اہم شخصیتوں کی سوانح حیات لکھیں۔ شاہیر امر شیخ، سردار جعفری، کیشو راؤ ڈھونڈگے، نرہر کرندکر، سکندر علی واشت پر آپ کے تحقیقی مضامین لکھے ہیں آپ نے۔ آپ کی لاتعداد علمی و سماجی خدمات اور سیکولر انداز فکر کی بنا پر ہمیشہ آپ اہم قومی و بین الاقوامی تنظیموں سے جڑے رہے، جیسے انجمن ترقی اردو ناندیڑ، انڈو سوویٹ کلچرل سوسائٹی قندھار، نیشنل انٹیگریشن سمیتی قندھار، چھترپتی شیواجی مہاراج سیکولر آسپیکٹ کمیٹی بامبے، اردو اکیڈمی گورنمنٹ آف مہاراشٹر بامبے، انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اسٹڈیز کلکتہ، نیشنل انٹیگریشن کونسل نیو دہلی، ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی ناندیڑ۔ آپ کی اعلیٰ سطح کی مراٹھی اردو تصانیف پر آپ کو مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی بمبئی کی طرف سے پہلا انعام عطا کیا گیا۔ اسی طرح آپ کی تعلیمی، علمی و ادبی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ کا نام مختصر خاکے کے ساتھ ہو از ہو ایشیا میں شامل کیا گیا۔ اور آخر آپ کی قابلیت، صلاحیتوں، جذبہ خدمت خلق، قومی یکجہتی کی کاوشوں اور تعلیمی و ادبی سرگرمیوں کے پیش نظر میونسپل کارپوریشن ناندیڑ نے آپ کو ناندیڑ بھوشن کے خطاب سے نوازا۔ محترم شاذلی صاحب ناندیڑ کے پہلے ناندیڑ بھوشن ایوارڈی تھے۔ زندگی کے آخری دور میں شاذلی صاحب کو سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی ناندیڑ کی سورس مٹیریل کلیکشن کمیٹی کے ممبر کا اعزاز عطا کیا گیا، جہاں آپ نے ریسرچ پروجیکٹ فریڈم اسٹرگل ان حیدرآباد اور بایوگرافی آف سوامی رامانند تیرتھ پر بڑی انتھک محنت کی، جو جوے شیر لانے سے کم نہیں تھی۔ طوالت کے خوف سے جناب شاذلی صاحب کی تمام علمی و تحقیقی خدمات کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ ملک کی سیاست کا ایک دیانتدارانہ تصور دینے کے لیے آپ ساری زندگی کوشاں رہے، اور اس کوشش میں لگے رہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں یکجا ہو کر قوم و ملک کی ترقی و بھلائی کے لیے جٹ جائیں۔ قومی یکجہتی آپ کے خیال میں سیاسی سطح کی کوششوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ قائم ہو سکتی ہے تو صرف صوفیاء کرام اور سنتوں کی تعلیمات کو عام کرنے سے، اور اسی لیے آپ ضروری سمجھتے تھے کہ صوفی و سنتوں کی تعلیمات کو تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ عہد وسطیٰ کے حکمرانوں کی حکومت کے سیکولر پہلو پر زور دیتے ہوئے تاریخ کو دوبارہ لکھا جائے۔ تمام مذہبی تہواروں کو تمام قوموں کے لوگ مل کر منائیں۔ مذہبی تہواروں کے اس قومی تصور کو آپ نے حقیقت میں بدل ڈالا۔ گنیش وسرجن کے موقع پر آپ نے مسلم قوم کی طرف سے عوامی وداعی جلسے کا اہتمام کیا۔ شیواجی جینتی اور بابا صاحب امبیڈکر جینتی کے جلوسوں کا مسلم رہائشی علاقوں میں خوشی کے ساتھ استقبال کیا جانے لگا۔ اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام سرکاری عہدیدار اور تمام پارٹیوں کے لیڈر سیاسی اور سماجی مسلمانوں کو مبارکباد دینے کے لیے عیدگاہ پر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو اور سکھ بھائیوں کی طرف سے مسلمان بھائیوں کے لیے رمضان میں افطار پارٹیوں کا انتظام بڑے خلوص سے کیا جاتا ہے۔ اندرا گاندھی کے یوم پیدائش کو یوم قومی یکجہتی کے طور پر بڑے پیمانے پر منانے کے لیے آپ ادبی محفلوں، سیمینار اور سنگیت سمیلن کا انتظام بھی کرواتے۔ شہر کے تمام جلسوں، شیو جینتی، گنیش اتسو، گرو پرب، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جینتی، بودھ جینتی، مہاویر جینتی اور میں آپ خود بنفس نفسی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوتے اور اپنی معلوماتی اور تحقیقی تقاریر سے لوگوں کے علم میں اضافہ کر دیتے۔ 1986 میں شاذلی صاحب نے قومی جہتی کے تصور کو جامع شکل دینے کے لیے قومی ایکتا سمیتی قائم کی، جس کا مستقل چیئرمین ناندیڑ میونسپل کارپوریشن کے پریزیڈنٹ کو بنایا، اور اس کے ارکان مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے اسکالر اور سوشل ورکر کو رکھا گیا۔ مذہب کا تصور آپ کے نقطۂ نظر سے دنیا سے الگ اکائی نہیں تھا۔ زندگی کے ہر لمحے اور ہر حرکت کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، اور اس کی مثال آپ کی دینی ذات خود ہی ہے۔ تعلیمات قرآن اور سنت رسول کا عملی تصور دینی زندگی کی ہر حرکت سے دیا۔ فارم سے زیادہ کنٹینٹ پر دھیان دینے کی تعلیم دی۔ تعلیم کا مقصد انسان کو ایک صحیح انداز فکر سے روشناس کروانا ہے۔ دنیاوی تعلیم کو مذہب کی روشنی میں بندوں کے مفاد کے لیے کس طرح عمل میں لایا جائے، یہی تعلیم آپ نے ہر طالب علم کو دی۔
سماج کے ہر فرد کی تعلیم پر زور دیتے رہے، خاص طور پر تعلیم نسواں کے زبردست حامی رہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے پیش نظر جدید تکنیکی تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن اس کا صحیح مصرف تبھی ہوگا جب یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہو۔ اپنے ان قابل قدر خیالات کا اظہار آپ اپنے خطوط میں کرتے رہے ہیں جو آپ اپنے بچوں کو لکھتے رہے تھے۔ تبلیغ سے زیادہ آپ اصلاح معاشرے پر یقین رکھتے تھے، اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کرتے ہوئے چھٹی، چھلا، ہنڈا، لین دین اور شادی میں ہونے والی غیر ضروری رسومات کو سختی سے ختم کر کے معاشرے کو پیغام دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ہر برائی کا خاتمہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ ریاکاری سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی جسے ہر کوئی پڑھ سکتا تھا۔ اپنی تقاریر، مضامین اور عمل کے ذریعے آپ نے ملت کو ریاکاری سے احتراز اور سادگی اور ایمانداری کو اپنا شعار بنانے کی تعلیم دی۔ خدمت خلق اور انسانیت کے لیے ہمدردی کے جذبے کو آپ زندگی کے آخری لمحات تک اس طرح نبھاتے رہے کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ بعارضہ کینسر آپ گورنمنٹ ہاسپٹل گھاٹی اورنگ آباد میں بغرض علاج شریک تھے۔ وہاں آپ نے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر BN راؤ سے کینسر اور اس کے علاج کی تفصیلات معلوم کی، اس کا لٹریچر جمع کیا اور کئی مقالے لکھ ڈالے تاکہ عوام اس مرض سے ڈرے نہیں اور اس کے علاج سے واقف ہو جائیں۔ یہ مقالے اورنگ آباد ٹائمز، منصف، انقلاب اور ان کے مراٹھی ترجمے مختلف مراٹھی روزناموں میں شائع ہوئے۔ قدرت کی ستم ظریفی کہ آپ کا کینسر پر لکھا آخری مضمون انقلاب میں اس وقت شائع ہوا جب آپ اس موذی مرض کے باعث اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے۔ 31 دسمبر 2000 کے اس ملینیم کو، جس کا کہ آپ حصہ تھے، اپنے ساتھ لیتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور نئے ملینیم کی صبح آپ کے دیدار سے محروم رہ گئی۔ بہت شکریہ، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی تمام احباب کا جن کی کاوشوں سے یہ جلسہ آج یہاں پر منایا گیا اور اپنا خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ مجھے حیدرآباد سے روانہ کیا کہ آپ لوگوں کو سناؤں میں۔ ان کا نام شابیہ فائق شاذلی ہے، اور یہ حیدرآباد میں ایک اسکول میں ملازمت کرتی ہیں۔ یہ بھی بہت قابل ان کی لڑکی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، میں شبیہ فائق شاذلی آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں شخصی طور پر حاضر نہیں ہو سکی، اسی لیے ابا کی کچھ یادیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جناب محمد خلیل الدین شاذلی صاحب میرے والد بزرگوار کی شخصیت کا تعارف دینا اور ان کی علمی اور ادبی خدمات کے بارے میں کچھ کہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ البتہ میں نے انہیں ایک بے حد شفیق والد، سب کو چاہنے والے اور سب کی پرواہ کرنے والی شخصیت کے روپ میں ہی دیکھا، اور اسی صورت میں آج بھی میری یادوں میں موجود ہے۔ ہر ایک کی دکھ اور تکلیف کو وہ خود اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ مجھ سے بڑی بہن آسمہ ہمرا شاذلی صرف 7 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی، جنہیں والد صاحب اپنی آخری سانس تک نہیں بھلا پائے۔ دیکھا جائے تو ہمارا گھر دنیاوی آسائشوں سے بھرا نہیں تھا، لیکن ہم نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کی، اور اس کی بڑی وجہ تھی والد صاحب کا اللہ پر مضبوط بھروسہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنی زندگی کا مقصد عین بنائے رکھنا۔ کتنے ہی سخت حالات کا سامنا ہو، ان کے قدم کبھی ڈگمگائے نہیں، ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ میرا بیٹا جب اس دنیا میں آیا، اس کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ یہ بچ نہیں سکتا، اس کو حیدرآباد لے جائیں، یہاں علاج نہیں ہوگا۔ اس وقت ابا نے کہا کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ ضرور کامیاب کرے گا اور بچہ صحت مند ہوگا۔ ڈاکٹرز سے کہا کہ آپ علاج شروع کیجیے۔ ڈاکٹرز نے علاج شروع کیا
और अब्बा जाए नमाज पर सारी सारी रात अल्लाह से दुआ मांगते गुजार देते थे। 5 दिन के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब बच्चा ख़तरे से बाहर है। ये था अब्बा का अल्लाह पर मजबूत भरोसा, और इन्हीं की दुआओं की वजह से आज मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर हो चुका है। वालिदैन को अपनी औलाद को सही रास्ते पर गामजान देखने के लिए इन्हें सबक याद करवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ख़ुद अमली नमूना बनना पड़ता है। और मेरे वालिद साहब सिरात मुस्तकीम पर चलने का अमली नमूना रहे, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अब्बा और एक बात हमेशा कहा करते थे कि बेटे, कभी ख्वाहिशात के पीछे मत भागना, बल्कि आप ख़ुद ऐसे बनने की कोशिश करें कि ख्वाहिशात ख़ुद आपके पास चल कर आएँ। हालात जिस भी किस्म के रहे हों, आपकी अमली, अदबी और समाजी सरगर्मियों में कमी नहीं आई। सेहत की ख़राबी के बावजूद भी उनकी मसरूफ़ियत में कोई कमी नहीं आई। इन्होंने कभी ज़ात पात को मानना ही नहीं। हिंदू मुस्लिम सबको एक नज़र से देखते थे। आपका सबसे बड़ा कारनामा शिवाजी पर किताब, जो हिंदुस्तान की पहली उर्दू में शाये हुई किताब है। अब्बा को चाहने वालों में कोई मज़हब के लोग नहीं, बल्कि पूरे नांदेड़ को अब्बा चाहते थे और अब्बा को पूरा नांदेड़ चाहता था, जिसकी मिसाल आज खराज अक़ीदत है। मैं मंजूर हाशमी साहब की बहुत ममनून व मशकूर हूँ कि इन्होंने अब्बा की याद में अब्बा के चाहने वालों को यकजा किया। मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हाशमी साहब को सेहतमंद रखे, तमाम दुख और तकलीफ़ों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है कि इसी तरह हर साल 31 दिसंबर पर ये तक़रीब मुनक़िद करें, और इंशाअल्लाह अगले साल मैं बक़ैद हयात रही तो ज़रूर शिरकत करूँगी। अल्लाह अब्बा को जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम लोगों को इनके बताए हुए तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। फिर एक बार हाशमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे कहने का मौका दिया, और तमाम सामाईन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। एक वालिद का किरदार, एक वालिद की तालीमात, उनकी तरबियत जब औलाद अपने अल्फाजों से बयान करती है तो वो बहुत ही फ़ख्र बहस होती है। इसके बाद मैं एक ऐसी शख्सियत जो मेहमान की खुसूसी की तौर पर यहाँ पर स्टेज पर विराजमान है, इज़्ज़त माब वाली जनाब शेड़के साहब, आप पसंदनाई कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप मरहूम मोहम्मद खलीलुद्दीन शाज़ली साहब के हमसाया हैं। काफ़ी आपकी रुग़बत उनसे रही है, काफ़ी आप उनके साथ रहे हैं। वो इस मौके पर यहाँ पर आए हैं और अपने तासुरात, अपने ख़यालात मौसूफ़ के बारे में बयान करना जा रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त उनके बीच में नहीं लूँगा। मोहतरम से मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ। सम्माननीय मंजूर साहब, जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया और सब लोगों को शाहजी सर क्या थे, एक उनके जीवन में उनका क्या स्थान था, वो बताने का मौका जो आहे आदर किया। शाहजी सरांशी माझी ओळख जी आहे ती 1985 साली झाली। 1985 साली डिसेंबर महिन्यामध्येच मी आणि शाहजी सरांनी दोघं मिळून माळेगाव यात्रेवरला लेख सादर केला। प्रजावाणी आणि गोदातीर दोन्ही वर्तमानपत्रामध्ये छापला गेला। कलेक्टर साहेबांनी हा लेख म्हणजे लिहिणारे कोण आहेत तेवढं एकदा जाणून घ्यायचं आहे म्हणून आम्हाला दोघांनाही सायंकाळच्या वेळेला बोलावून घेतलं। मला माळेगाव यात्रेमध्ये फारसं काही माहीत नव्हतं, कारण माझं नेटिव्ह प्लेसच औरंगाबाद, माझं शिक्षण तिथंच झालं। त्याच युनिव्हर्सिटीत मी नंतरला MA झालो, PhD झालो, DMLT नंतरला पुण्याला झालो। म्हणजे माझा सराशी फारसा परिचय नव्हता। वसंतराव नाईक कॉलेजमध्ये सर इंग्लिश शिकवायला आले आणि मी तिथं मराठीचा प्रोफेसर होतो। दोघांच्या सहयोगातून आम्ही जो लेख लिहिला त्यात कलेक्टर आम्ही ज्या वेळेला शाहजी सरांनी ते समजावून सांगितलं की इतिहास काय आहे नेमकं, तर रात्रीच्या 11:30 पर्यंत कलेक्टर साहेब ते सगळं समजावून घेत होते की माळेगाव यात्रेमध्ये कोणत्या कोणत्या वस्तू विकल्या जात होत्या।
जिथं प्रवाळ पाचू हिरे विकले जात होते हे ज्या वेळेला कलेक्टर साहेबांना समजलं त्यावेळेला त्या प्रवाळ पाचूपेक्षा शहाजिली सर किती मौल्यवान आहेत हे त्यांच्या लक्षामध्ये आलं. आणि मला वाटतं पूर्ण जगामध्ये शहाजिली सरांची ओळख जी आहे ती केवळ शिवचरित्रामध्ये आता नंतरला झालेली आहे. शिवचरित्र एक अशा हिशेबाने लिहिलेलं आहे शहाजिली सरांनी की इतिहासाचे हजारो प्राध्यापक आणले तरी तसं संशोधन करता येणार नाही. आणि त्याच्यामुळे म्हणजे नेमका मराठा हिस्ट्री जी आहे त्याला एक वेगळ्या तऱ्हेचं वळण जे आहे ते आता म्हणजे सुरू झालेलं आहे. शहाजिली सर एक साधेसुधे प्रोफेसर नव्हते किंवा साधासुधा माणूस नव्हता. माणूस ही संज्ञाच त्यांना लागत नाही, कारण तो एक म्हणजे देवदूत होता. हिंदू विवाहामध्ये हिंदू पुराणामध्ये या कल्पना आहे ज्या सत्यार्थामध्ये आहे. ज्या काळाला ज्या माणसाची जरूरत लागते तसा ईश्वर नंतरला तशा तऱ्हेचा एक माणूस तिथं पाठवतो. शहाजिली सर हे पाठवलेले माणसं आहे. 1925 सालापासून त्यांचं जे काम चालू होतं ते बरोबर युगाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत त्यांनी बिनदिक्कत निभवलं. 2000च्या नंतरला 2001 लागणार आहे तो दिवस त्यांनी पाहिला नाही, पण त्या दिवसासाठी लागणारी सामुग्री जी आहे ती सामुग्री मात्र त्यांनी नंतरला देऊन टाकली. मला आठवतं 20 वर्षाच्या अगोदर 25 डिसेंबरला आम्ही त्यांना घाटी हॉस्पिटलमधून आणलं. रात्रीच्या गाडीनं आम्ही येत होतो तर गाडीचे लाईट लागेना म्हणून आम्ही गाडी थोडी उभी केली. शहाजिली सर म्हणले कशा करता उभी केली? आम्ही म्हणलं सर गाडीचे लाईट लागत नाही, एखादा ॲक्सिडेंट होईल त्याच्यासाठी नंतरला थोडं त्याला पाहून घेऊ आणि नंतरला पुढे निघू. शहाजिली नाही चालू द्या, गाडीला आपल्या ॲक्सिडेंट होणारच नाही. म्हणजे ही गोष्ट आम्हाला जालन्याजवळ त्यांनी सांगितली. जालन्याहून बिना लाईटाची गाडी जी आहे ती थेट आम्ही नांदेडपर्यंत आणली. नांदेडपर्यंत तिची लाईट लागली नाही, पण ॲक्सिडेंटही झाला नाही. एखादी दैवी शक्ती ज्या वेळेला असते एखाद्या माणसामध्ये ती बरोबर नंतरला काम करत राहते. ती काम करणं नंतरला सोडतच नाही. शहाजिली सराच्या बाबतीमध्ये अशा हजारो तऱ्हेचे निर्णय जे आहे ते मी स्वतः पाहिलेले. एक वेळेला शहाजिली सर आम्हाला म्हणाले की बाळासाहेब ठाकरे जे आहे शिवसेनेचं राज्य येतं आहे त्यावेळेला म्हणजे ते इथं येणार आहे, त्यांच्याशी आपल्याला 2 शब्द बोलायचं आहे. त्याच्या अगोदरच म्हणजे कलेक्टर ऑफिसमधून पत्र आलं की शहाजिली सरांना बाहेरगावी कुठे जाऊ नका, कारण बाळासाहेब ठाकरे नांदेडला येत आहे. ज्या वेळेला आम्ही एरोड्रामवर म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे उतरले त्यावेळेला त्यांचं अभिनंदन केलं. त्यांनी पहिल्यांदा एक शब्द SP साहेबापुढे काढला की मला म्हणजे शहाजिली सरांशी भेटायचं आहे. शहाजिली सरांच्या घरी जाऊन ताबडतोब त्यांना नंतरला इथपर्यंत आलं. तिथं तोपर्यंत ते रेस्ट हाऊसमध्ये बसलेले होते, तोपर्यंतच आम्ही घरी आलो आणि शहाजिली सरांना नेण्याची तयारी करायला लागलो. पुन्हा त्यांनी SP साहेबांना विचारलं हे आहेत का, हे म्हणजे इथं तरी आहेत का? तर SP साहेब थोडेसे गुरमळले. थोडं मला माहीत नाही बा, मी कन्फ्यूज झालो आहे असं एवढं काहीतरी म्हटले. ते म्हटले तुम्हाला जर ही गोष्ट माहीत नसेल तर जगातली कोणतीच गोष्ट तुम्हाला माहीत नाही. इतकं विवादास्पद म्हणजे त्यांना बोलले ते. आणि तिथून इथपर्यंत आणेपर्यंत शहाजिली सराच्या घरी अगदी गरिबीच्या परिस्थितीमध्ये घरामध्ये आले, पाणी घेतलं. शहाजिली सर कधीच कोणाची सुपारी खात नव्हते, कारण स्वतःची सुपारी आणि स्वतःचं पान स्वतः जवळच ठेवत होते. त्या सुपारी त्यांनी त्यांना दिली, ती सुपारी त्यांनी तोंडामध्ये टाकली आणि नंतरलाच त्या कार्यालयामध्ये जाऊन सरळ त्यांचं व्याख्यान कुठे आहे काय आहे पुढचे प्रोग्राम चालू झाले. त्यावेळेला बाळासाहेब ठाकरेंनी जे 2 प्रश्न शहाजिली सरांना विचारले होते ते मला अजून माझ्या कानात आहे. शहाजिली सरांचं मुलखाचं दारिद्र्य. ज्या वेळेला बाळासाहेब ठाकरे म्हणताय की तुम्हाला काय पाहिजे ते फक्त सांगा आम्हाला, त्यावेळेला ह्या माणसानं म्हणजे कुठलीही वस्तू मागितली नाही, मला काही नको आहे आणि मी आहे त्या स्थितीमध्ये आनंदी आहे. ही गोष्ट फक्त देवदूतच करू शकतो, माणूस करू शकत नाही. माणसाला स्वार्थ चोख बाजून बिलगलेले असतात. तशाच स्थितीत एवढा मोठा माणूस ज्या वेळेला म्हणजे राज्याचा करता राजा माणूसच जर म्हणतोय त्यावेळेला सुद्धा आपली महत्त्वाकांक्षा न सांगणारा माणूस म्हणजे माणूस असू शकत नाही, देव असू शकतो. आणि तशा तऱ्हेचा देव
म्हणजे 2000 सालापर्यंत आपल्यासोबत होता. 2000 सालापर्यंत त्यांचा प्रत्येक क्षण जो आहे तो दुसऱ्यासाठी खर्च झाला, स्वतःच्या कुटुंबासाठी झाला नाही. हे मी जवळ राहून नंतरला पाहिलेलं आहे. कारण आम्ही दररोजच त्यांच्या घरी राहत होतो. दररोज त्यांच्या घरात असल्यामुळे त्यांच्या घरामध्ये असलेली गरिबी मला नेमकी चांगल्या गोष्टीने माहीत आहे. एक उदाहरण म्हणून तुमच्यापुढे फक्त ठेवतो. आम्ही 5 वाजेला एकदा बसलो तिथं, इतिहासावरल्या चर्चा झाल्या आणि आता जेवणाचा टाईम झाला. त्यावेळेला म्हणजे घरातून फक्त भाजलेल्या शेंगा भुईमुगाच्या तेवढ्या आल्या. त्या सरांनी खाल्ल्या. एक किलो 1.5 किलो शेंगा त्या भाजलेल्या होत्या, फक्त खाल्ल्या. नंतरला चहा घेतला आणि शहाजी सरांनी झोपाची तयारी केली. त्याचा अर्थच असा होता की आम्ही तिथून जाऊ. आम्ही जायला लागलो त्यावेळेला ही छोटी मुलगी जी आहे, जी सध्या हैदराबादला आहे, मी तिला विचारलं स्वयंपाक करत नाही का? ती म्हणली सर स्वयंपाक करण्यासाठी 2 दिवसापासून घरामध्ये कुठलीच सामुग्री नाही. 2 दिवसापासून शहाजी सर उपाशीच होते. सकाळी शेंगा खाऊन कॉलेजला गेले होते आणि सायंकाळी शेंगा खाऊनच नंतर झोपलेले होते. 2-2 दिवस उपाशी राहत होते. यापेक्षा आणखी गरिबीचं दुसरं कुठलं उदाहरण असू शकत नाही. हे सगळं देवदूतच नंतरला झेलू शकतो, माणूस एवढे संकट झेलू शकत नाही. त्यांच्या प्रत्येक कार्याला नंतरला संकट उभं राहायचं आणि 4-5 दिवसांना आपोआपच ते संकट नितळून जायचं. कारण त्यांच्या संकट नितळून जाण्याशी त्यांनी कोणाच्या हातात हात घातले नाही, कुठल्या राजकारणी माणसाला चिडलं नाही, कुठल्या शैक्षणिक माणसाला चिडलं नाही. दिल्लीच्या अकॅडमीमधली आलेली ₹1,00,000 भेट शिवाजी महाराजाच्या संशोधनानंतर त्यांनी नाकारून टाकली, सरळच नाकारून टाकली. मला नको म्हणले, माझ्या पुस्तकाचे पैसे मला नको आहे. त्यांनी बालसदनला नंतरला ती भेट सरळ अपलोड केली आणि देऊन टाकली. कितीतरी असे पैसे येत होते, ते शहाजी सर ठेवून घेतच नव्हते. शहाजी सर इंग्लिशचे प्रोफेसर होते, विशेष गोष्ट तुम्हाला सांगतो. आणि इंग्लिशचा पेपर पास करण्यासाठी लाखो रुपये देणारे कितीतरी गिऱ्हाईक त्या काळाला होते. कारण इंग्लिश अशी ABCD पर्यंतच आहे सगळ्या मुलांची महाराष्ट्रामधल्या. पण कधीच त्यांनी त्या पैशातून नंतरला पैसे घेतले नाही. एका ठिकाणचे पैसे आल्यानंतर, जळगावचा पेपर होता, ते आल्यानंतर त्यांनी 25,000 रुपये देण्याचे कबूल केले. सर काही बोललेच नाही. ते म्हणले पैसे आम्हाला नको आहे. त्यांनी फक्त त्यांचा पेपर काढला, ताबडतोब त्या मुलाला पास केलं आणि जा म्हणले. त्यांनी पुन्हा 25,000 रुपये माझ्या जवळ ठेवले. मी ते पैसे ज्या वेळेला शहाजी सरापुढे ठेवले, ते म्हणले नाही सर, त्यांना पैसे घ्यायलाच नाही पाहिजे, ते खूप लांबून आलेले होते. त्यांनी ते पैसे घेतले नाही. दुसऱ्या दिवशी सरळ त्यांच्या कॉलेजमध्ये असणारे कंधारच्या गरीब जे विद्यार्थी होते त्यांची फीस भरून ते मोकळे झाले. 25,000 1 रुपयासुद्धा त्यांनी खर्चला नाही. मी हे प्रसंग स्वतः डोळ्यानं पाहिले आणि मग माझ्या लक्षामध्ये आलं की हे देव माणूस आहे. कारण ही शक्ती माणसामध्ये नाही. स्वार्थ टाळण्याची शक्ती ही मरण टाळण्यापेक्षाही जास्त आहे. कारण ज्यांनी औरंगाबादहून निघायचं म्हणल्यानंतर 25 तारखेला आम्हाला सांगितलं, बोरीकर सरांनी तिथं सांगितलं की आता 4 दिवसापेक्षा शहाजी सर जास्त वाचू शकत नाही. मी शहाजी सरांना सांगितलं, कारण त्यांच्या मुलाला ते सांगण्याची शक्ती नव्हती त्यांच्यात. ते मी सांगितलं की सर तुमचं आयुष्य फक्त 4 दिवसाचं सांगितलं डॉक्टरनं, आता घरी चला. मी गाडी करून आणली, गाडीमध्ये बसले आणि मला एकाएकीच म्हणले सर मी 4 दिवस नाही. शहाजी सर मला म्हणले की मी कमीत कमी 6 दिवस जगणार आहे. हे मला त्यांनी औरंगाबादला सांगितलं. 4 दिवस खरंच आम्ही वाट पाहिली, कारण डॉक्टरनं सांगितलेलं निदान जे आहे ते 4 दिवसाचं आहे. 4 दिवसानंतर हे वाचू शकत नाही कुठल्याच्या सेवामध्ये. हे 3 वेळेला त्यांनी नंतरला तपासून सांगितलं. इथं आल्यानंतर आम्ही 4थ्या दिवशी ज्या वेळेला गेलो त्यावेळेला शहाजी सर टणटणीत बोलत होते. मला डॉक्टरांच्या म्हणजे तपासण्यावर सुद्धा भरोसा राहिला नाही किंवा एवढ्या मोठ्या डॉक्टरला सुद्धा समजत नाही. करेक्ट 6 दिवस नंतरला शहाजी सर जगले. 24 तारखेला सांगितलेलं डॉक्टरचं निदान जे आहे खोटं पडलं. बरोबर 31 तारखेला नंतरला शहाजी सरांनी शेवटचा शब्द जो आहे, सर आता नंतरला मी तो म्हणजे मला सोडावं लागणार आहे, माझ्यामध्ये नंतरला तेवढी शक्ती नाही, नुसता हात वर केला आणि शहाजी सराचा मृत्यू झाला. मला आजही वाटतं
की स्वतःचा मृत्यू जाणून घेण्याची ताकद त्या माणसामध्ये होती. फक्त ते त्यांना बोलता येत नव्हतं, बोलता आलं नाही. शेवटी नंतरला मला सांगितलं की आता म्हणजे कुठल्या तरीचं पथ्य काही मला देऊ नका किंवा पाजू नका. आम्ही बसलेच होतो, शांतपणानं जीव सोडला. एक नंतरला पुण्यात्मा जो आहे तो आपल्यामधून निघून गेला. अशी कितीतरी क्षेत्र आहे की दिल्लीला गेल्यानंतर शहाजी अली सराची भेट होईल का म्हणून मला 10 प्राध्यापक लोकांनी विचारलं. मी म्हटलं शहाजी सरांना जाऊन 20 वर्ष झालेले आहे, त्याच्यामुळे त्यांची आता भेट होणं शक्यच नाही. कारण असे देव माणसं जे आहे ते काही काळाकरता येतात, काही काळ नंतरला आपलं वर्चस्व टाकतात. त्या वर्चस्वाची नंतरला तमा बाळगत नाही, आपल्या संकटाची तमा बाळगत नाही, आपल्या कुटुंबाची तमा बाळगत नाही. मी खात्रीने हे पाहिलेलं आहे की त्या म्हणजे मोठ्या ताई ज्या आहे, ज्या न्यूझीलंडमध्ये आहे, त्यांना यशवंतराव चव्हाण कॉलेजमध्ये नंतरला प्रोफेसर लागली होती. फक्त त्या बॉडीवर आपण आहे आणि शहाजी सरांच्या मुलीला वशिल्यानं घेतलं असं होईल म्हणून त्यांनी तिचं इथं नोकरीला लागणं जे आहे ते कॅन्सल केलं. स्वतःच्या लेकराबाळाकडे अजिबात त्यांनी नंतरला पाहिलं नाही. फक्त ते तुमच्या बळावर तुम्ही नंतरला उभी राहा आणि उभी राहून नंतरला ती ताकद ठेवा की तुम्ही झगडून नंतरला समाजामध्ये जगू शकाल. त्याचं प्रत्यक्ष एक आपण नंतरला 2 मुलीच्या त्या याच्यानंतर पाहिलेलं आहे. शहाजी सर गेल्यानंतर ह्या नांदेडमध्ये आपलं काहीच राहिलं नाही. अशी 1 वर्षभर तरी माझी मनाची श्रद्धा झाली की काहीच नाही इथं आता. कारण दररोज एवढे ज्ञानाचे डोस असणारे माणसं जे आहे ते नंतरला ज्या वेळेला निघून जातात, एक हँडबॅगमध्ये हातामध्येच नंतरला आपला संसार घेऊन येणारा एक गुरुदत्त असा मोठा माणूस की ज्या माणसाला माणसाची तोड देता येणार नाही, माणूस रूपामध्ये तो आलेला आहे आणि काम सर्व नंतरला समाजाचे करतोय, समाजासाठी करतोय. तो देवदूत आहे. आणि त्या देवदूत गेल्यानंतर जी नंतरला व्यथा आम्ही आता 20 वर्षे म्हणजे सारखी बाळगली, निश्चित करून टाकलं की 30 आपण म्हणजे साजरा करायचा नाही. तो आपल्यासाठी आनंदाचा दिवसच नाही. कारण नांदेडसाठी तरी मुळीच नाही. कारण नांदेड शहरामधून त्या दिवसाला एवढा मोठा देवदूत इथं नंतरला अवतीर्ण झालेला, नंतरला निघून गेलेला आहे. मला असं वाटतं की फार मनीषा जी आहे ती निराशाजनक क्षेत्रामध्ये नांदेडची प्रवेश करते आहे. अलीकडे आता शहाजी सरांचं वर्चस्व जे आहे पुस्तकामधून, संशोधनामधून सगळीकडे नंतरला प्रगट होत आहे. पण आज शहाजी सर नाहीत, विशाल वाटतोय. हा कार्यक्रम अरेंज करून पुन्हा एकदा शहाजी सरांची स्मरण केलं, त्याबद्दल संयोजकाचे मंजूर साहेबांचे मी फार म्हणजे आदरानं त्यांचं स्थान जे आहे ते नंतरला हे करतो. त्यांची पुन्हा नंतरला त्या कार्याबद्दल स्तुती करतो आणि माझी 2 शब्द संपवतो. जय हिंद. भावपूर्ण श्रद्धांजली आपण इथे अर्पण केली आहे. खरंच जेवढं कौतुक करावं साहेबांच्या तेवढं कमी आहे. आणि विशेषतः आपण खरंच जे आम्हासारख्या नवीन असे विद्यार्थ्यांना साहेबांविषयी माहिती नव्हती ते सर्व माहिती आपण इथे दिली. आपला आभार आहे. खरंच पुन्हा मी तुम्हाला ऐकण्याची मला अगदी मनापासून इच्छा आहे. यानंतर इसके बाद मैं सदर जलसा इज़्ज़त माब आली जनाब डॉक्टर खादरी साहब से मुद्दमाना गुजारिश करता हूँ कि आप सदर जलसे के जो फ़राइज़ को अंजाम दिए हैं आप अपने ख्यालात का इजहार करें. सदर जलसा मोहतरम इज़्ज़त माब आली जनाब डॉक्टर खादरी साहब. मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम. आज सबसे बड़ी अहमियत की बात यह है कि ख़वातीन जो घर में अक्सर रहते हैं वो आज इस प्रोग्राम में शिरकत की, इसके मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है. क्योंकि मैं कहता हूँ कि औरत एक ताकत है. औरत को हिंदी में क्या कहते हैं, शक्ति. और पुरुष जो है, आदमी जो है वो सहन शक्ति होता है. एक औरत जब तालीम हासिल करती है तो पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है. एक मर्द अगर तालीम हासिल करता हो तो वो अपने हद तक रहता हो. क्योंकि इंसान का पहला स्कूल जो है वो माँ का गोद होता है. और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं. समाज कैसा होना चाहिए ये औरतों के डिपेंड होता है.
ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ جس انسان کو 2 بیٹیاں ہیں اور وہ اچھا طرح سے اس کو اگر تعلیم دیتے ہیں تو محشر میں وہ اور میں ایسا دونوں ایسا انگلیاں بتائے کہ یہ ایسا ہے. اب دیکھیں آپ نے دونوں کی قابلیت دیکھے دونوں لڑکیوں کی. نیوزی لینڈ میں رہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنا کلچر اپنی زبان نہیں بھولے اور ان کی علم سے ان کی تعلیم سے یہ لگتا ہے کہ بے شک شاذلی صاحب جنتی تھے. اور ان کے اوپر جو ایک شعر ہے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. 20 سال کے بعد بھی ان کی یاد کر رہے تو یہ ان کی شخصیت بہت اہم تھی. شاذلی صاحب کا جو ہے میرا جو ریلیشن ہے دوہرا ریلیشن ہے. یہ صاحبہ جمال جو تھے پرتیبھا نکیتن میں انگلش کے لیکچرر تھے اور اس دور میں انگلش لٹریچر میں جو ہے طالب علم کے ساتھ تھا تو ان سے میں نے جو ہے انگلش سیکھا ہے. تو اس ناطے سے میم خیر شاذلی صاحب میرے نانا ہوئے. اور دوسرا وہ پیشنٹ تھے. میں جب ناندیڑ میں آیورویدک کالج میں تھا تو وہ کئی بار جو ہے ٹریٹمنٹ لینے کے لیے میرے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے کافی جو ہے یہ کرتے. اب میں کیونکہ آیوروید کا طالب علم ہوں تو آیوروید میں جو سنسکرت کمپلسری ہوتا ہے تو سنسکرت لٹریچر بھی بہت خاص ہوتا ہے. اس میں کہا ہے کہ نپتم ودوتم نہ ہی تلت کدانچنا سودشے پوجتے راجا ودوان سروتر بجے. ودوان یعنی عالم اور بادشاہ یہ دونوں کی کبھی بھی جو ہے اپن کمپیریزن نہیں کر سکتے. راجا کو صرف اس کے اس میں دیش میں جو ہے اس کے ایریا میں اس کی عزت ہوتی ہے مگر ودوان کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہوتے. پوری دنیا میں جائے دیکھیے البرٹ آئنسٹین ہے اور جو دوسرے رابرٹ کاکس ہے لوئس پاسچر ہے. تو ویسے شاذلی صاحب کے لیے ایک محدود نہیں ہے پوری دنیا میں جو ہے ان کی چرچا ہوتی ہے. اور سب سے بڑا کام جو ہے انہوں نے کیا ہے وہ چھترپتی شیواجی مہاراج پہ جو انہوں نے لکھے تھے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ افضل خان اور شیواجی کی جو لڑائی ہے اس کا ایسا رنگ دیتے تھے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شیواجی مہاراج جو ہے مسلمانوں کے دشمن تھے. مگر شاذلی صاحب نے یہ بتایا کہ وہ دشمن نہیں تھے. ان کا جو وکیل تھا وہ قاضی حیدر تھا. ان کا جو پینٹر تھا نور محمد تھا جو شیواجی کو جو ان کی جو پینٹنگ کیا تھا وہ نور محمد تھا. اور آرمی میں کئی لوگ ان کے تھے. اور اتنا ہی نہیں ان کے جو باڈی گارڈ تھے 23 تو اس میں سے 12-13 جو ہے مسلم تھے. باڈی گارڈ کیا کر سکتا ہے یہ اندرا گاندھی کو معلوم ہے. تو یہ بہت بڑی اہم چیز ہے. منشی پریم چند جو تھے وہ بھی ٹیچر تھے تو ان کی بیوی ہمیشہ تانا دیتی تھی دیکھو وہ تلاٹی ہے اس کے پاس سونا چاندی گاڑی ہے یہ ہے بنگلہ ہے تمہارے پاس کیا ہے. وہ دیکھو جو گرام سیوک ہے اس کے پاس گاڑی بنگلہ ہے یہ ہے تمہارے پاس کیا ہے. تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ منشی پریم چند جا رہے تھے بس سے رستے میں جو ہے گاڑی بگڑ گئی. اس میں گاڑی میں بڑے بڑے کروڑپتی لوگ تھے. کوئی نہیں پوچھا. خندل لے کے ان کے جو شاگرد تھے وہ آئے چلو سر بھلے گھر پہ جائیں گے. تو یہ عزت جو ہے یہ ٹیچر کی ہے. ٹیچر اور ایک ڈاکٹر 2 پیشے ایسے ہیں اس کی فیس کوئی ادا نہیں کر سکتا. رجئی بینک کے جو مالک ہے رجئی بینک کے مالک تھے وہ جب طالب علم تھے تو ان کو ٹور پہ جانا تھا تو 1 ریال جمع کرو ایسا اس نے ٹیچر نے کہا. ماں باپ بولے ہمارے پاس 1 ریال نہیں ہے. تب یہ ٹور کینسل ہونے کی بات آ گئی تو ایک فلسطینی ٹیچر تھا اس نے ان کو 1 ریال دیا. بعد میں علم حاصل کیے اور رجئی بینک کی جو ہے انہوں نے افتتاح کیے جدہ میں. سعودی عرب میں رجئی بینک بہت بڑا بینک ہے کروڑوں اربوں روپے کے مالک ہے. جیسا ہی انہوں نے اپنے کے پاس پیسہ آیا عہدہ آیا تو انہوں نے کیا کرے وہ فلسطینی ٹیچر کو ڈھونڈ کے نکالے جو 1 ریال دیا تھا. بولے آپ کا میرے پر قرض ہے اور ان کو ایک اچھا سا بنگلہ اور ایک اچھی سی کار دیا اور یہ بولا کہ یہ آپ کا ہے. بولے میں نے صرف آپ کو 1 ریال دیا تھا اور یہ کیا ہے. بولے آپ نے جو 1 ریال دیے تھے جو مجھے خوشی ہوئی تھی اس دن یہ خوشی سے زیادہ ہے. ایسا شاگرد ہے اپنے استاد کو ڈھونڈ کے نکالا اور ان کو جو ہے بڑی کار اور بڑا بنگلہ دیا. دوسرے یہ ہے اسٹوڈنٹ ہے قطر کے جو پریسیڈنٹ ہے. کوئی بھی باہر کے جو آتے ہیں تو کبھی وہ ایئرپورٹ پہ نہیں جاتے ریسیو کرنے کے
शंकर दयाल शर्मा जब गए कतर गए तो वो खुद बजाते खुद आए और प्लेन के अंदर जो शंकर दयाल शर्मा जब बैठे थे वहाँ गए, वहाँ से उनको नीचे उतारा और ख़ुद कार ड्राइव करते हुए अपने घर लेके गए। तो लोगों ने पूछा ये आज प्रोटोकॉल आपने तोड़ दिया है, कभी कोई प्रेसिडेंट का आप इस्तेमाल करने एयरपोर्ट पे नहीं आए, तो आज पहली बार है। मैं जब पूना में तालीम हासिल कर रहा था तो शंकर दयाल शर्मा वो प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे तालीम दी है। तो उस्ताद की इन्होंने इतनी इज्जत की, एक मिसाल है लोगों के लिए। दूसरा है सिकंदर आज़म, एक बार जा रहे थे घोड़े पे, उनके जो उस्ताद थे वो अरिस्टोटल थे। दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक नहर थी, बाढ़ आई हुई थी, बरसात के दिन थे। तो अरिस्टोटल बोला सिकंदर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सिकंदर नहीं रुके, सीधा वो बाढ़ में से आगे निकल गए। तो अरिस्टोटल गुस्सा है कि उस्ताद का कहना नहीं मानते, बाहर जाने के बाद तुम क्यों नहीं रुके बोले। तो उन्होंने बोला अगर मैं सिकंदर अगर पानी में बह गया तो कोई बात नहीं, आप अगर उस्ताद है तो आप 100 सिकंदर पैदा कर सकते हैं, तो इसलिए मैं नहीं रुका। तो उस्ताद की इज़्ज़त, उस्ताद का एहतराम, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा है। पर आज क्या हो गया है कि आज बाअदब शागिर्द जो ताक था तालीम में, बुज़ुर्गों की थी दुआ, बेचारा टीचर बन गया। बाअदब शागिर्द जो ताक था तालीम में, बुज़ुर्गों की थी दुआ, बेचारा टीचर बन गया। बेअदब, गुस्ताख और निकम्मा दूसरा, जिसने सर फोड़ा उस्ताद का मिनिस्टर बन गया। आज हालात ऐसे हैं, लेकिन उस्ताद जो है, इसलिए संस्कृत में एक है कि रिक्त हस्तो न पश्येत देवगुरु विशान। उस्ताद के पास जाना है या डॉक्टर के पास जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेकर जाना, एक ऐसा उसूल बनाया हुआ था। तो क्योंकि क्या है, अभी देखे उनके हालात जो है, फली के ये बीज खा के ये खा के उन्होंने दिन गुजारे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं पहना, अपनी गुर्बत को किसी के सामने पेश नहीं किया और अपने काम में कोई रुकावट नहीं। ये सबसे बड़ी उनकी जो है ये है। आखिर में मैं ये शेयर कहूँगा, मंजूर हाशमी साहब को बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये शाज़ली साहब क्या थे, ये पूरे लोगों को मालूम हुआ। 2-4 मुलाकातें हुई थी लेकिन इतना मालूमात नहीं थे, आज पूरा मालूमात हो गए। तो मैं आखिरी में ये शेर पेश कर रहा हूँ क्या कि बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शुक्रिया। सदर जलसा कि किसी के जाने के बाद वीरानी जो छा जाती है तो वक्ती तौर पे होती है, लेकिन उनके जो किरदार, उनके जो कारनामे होते हैं वो हमेशा महकते रहते हैं। देखिए ये 2020 में भी 20 साल के बाद जनाब मंजूर हाशमी साहब ने ये सब किया है कारनामा। हकीकत में वही इस जलसे के, इस खराज तहसीन के, इस प्रोग्राम के करता धरता है। मैं उनसे ही गुजारिश करता हूँ कि आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए यहाँ आए। आप आइए जनाब मोहतरम, आप आइए यहाँ पर, वोट ऑफ थैंक्स। आप यहाँ पर इतने मौजूद शख्सियात जो आपके बुलावे पे आए हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस खराज तहसीन जलसे की इख्तिताम के लिए वोट ऑफ थैंक्स करें। सबसे पहले मैं कहता चलूँ कि मुझे कुछ बोलने का आइडिया नहीं है। जनाब सदर साहब और मेहमान खुसूसी जनाब शेड़के साहब और तमाम ऑनरेबल डिग्निटरीज जो यहाँ मौजूद हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया। अब रही बात शाज़ली साहब के बारे में मैं क्या कहूँ। अब उनके और मेरे ऐसे करीबी ताल्लुकात रहे कि मैं अगर बोलता बैठूं तो शायद बहुत वक्त लग जाए, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए यही कहूँगा कि अगर हम ऐसे लोगों को भुला देंगे तो शायद ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इनके कारनामे, इनकी जो खिदमात हैं उर्दू अदब में इन्होंने जो खिदमात अदा की हैं, उनको हम लोग हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि मैं तो जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं कोई मुकर्रर नहीं, टूटा फूटा बोल लेता हूँ।
शाजली साहब से मेरी पहली मुलाकात 1963 में हुई, जब मैं बिल्कुल 11 साल का था। और बदकिस्मती मेरी ये थी कि मेरी तालीम जो है यानी रुक गई थी, तालीमी सिलसिला मेरा रुक गया था। उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब जो हमारा आबाई वतन नांदेड़ है, लेकिन अक्सर वो अपने वतन से बाहर ही रहे वो, और न जाने क्या बात थी उनमें, हर साल 2 साल में एक नया मकाम बदल देते थे, तो उस वजह से मेरी तालीम बहुत ख़राब हुई। ये एहसास शाजली साहब को बहुत था। वो अक्सर कहा करते थे कि इतना होनहार बच्चा और इसकी तालीम जो है रुक गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा घबराने की बात नहीं, तुम मेरे पास, मैं यहाँ क्लासेस रेडिकल कोचिंग सटनवा गाड़ीपुरा में हुआ करते थे, तो हम वहाँ उनके पास जाने लगे, तालीम हासिल करने लगे। उन्होंने कहा घबराओ मत, मैं तुमको अदीब के एग्ज़ाम में बिठा देता हूँ जो इक्वल टू मैट्रिक है, और तुम उसकी तैयारी करो। बहरहाल उन्होंने तैयारी करवाई, हमने 1965 में वो एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर कहा कि अभी भी तुम्हें घबराने की बात नहीं है, मैं एक और इंग्लिश का एक पेपर तुमको अलीगढ़ से दिलवा देता हूँ। उन्होंने उसका पूरा इंतज़ाम किया, मेरे आने जाने का अलीगढ़, वहाँ रहने का इंतज़ाम किया। तो मैंने फिर अलीगढ़ में वहाँ 5-6 महीने रहकर अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की, और वहाँ मैं एक इंग्लिश का एक पेपर देकर वापस लौटा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम कॉलेज में जो है दाखिला ले लो। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती कि मैं, हालत इतने ख़राब थे उस ज़माने में मेरे, मैं कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन पढ़ नहीं सका आगे। तो इसका बहुत अफसोस था शाजली साहब को। अक्सर वो कहा करते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल मसला होगा। बहरहाल उनका मेरा बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा, और आज हम मुझ में शायद मैं समझता हूँ जो भी काबिलियत है ये उन्हीं की बदौलत है, और आज हम जो भी हैं उन्हीं की बदौलत है। तो खैर मैं आपका वक्त न लेते हो, मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया, मेरे पास अल्फाज नहीं, आई नो वर्ड्स, कि आपने इतने कीमती वक्त दिया। और शाजली साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें आप लोगों ने बताई जो शायद मुझे भी नहीं मालूम, कुछ ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली आज, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके साथ ही इसके आज के जलसे का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया।